tulashikok adi blogo tini bina fishery rokno tiyei kaisa koklam panda o koklam panda rok wngkha tabuk jahato bina fishery ni bisingtwi je toilet manai rok eba khitai nok manai rok jahato o khitai nok no paiyawi ta tongdi eba tangyawi ta tongdi eba toilet tangnani bagwi eba khitai nok tangnani bagwi je bina fishery ni bisingtwi je rang rijakmani o rang rok no chawi sbai ta sibai di toilet nangdi khitai nok nangdi hinui kok kwcharkha tulashikok adi blog ni BDO Swadesh Debroma tai abono karibo sawi khnarekha kwbangma abo hai je lukorok baksa bujia tongo je bina fishery rukphano wngtho jesa panongtho baksa bujia tongo tai borokno bo bujogwi sai khnarekha je toilet de tamo hongmani kok hinui bo sungpuru te baksa borok saimaliya saimani bisingtwi bo bujogwi rikha tulashikok adi blog ni BDO Swadesh Debroma bo sawi khnarekha je toilet je khlaijak tongmani obo wngkha je khitai sap sutra tongnani sakni nogo je khitai nok tongkha hingkai poriskar tongnani ba je kuno khoroksa borok obo hai bemar ni bisingtwi khiwi pano tongkha hingkai o jorao twi bai connection wngwi thango o jorao no obo hai bemar hamya manjagwi phaio o bisingtwi no je toilet no poriskar sap sapai tongnani sap sapai je nukhungo tongtwi no obo hai no sap sapai khaina bagui no hinui kok sai khnarekha tulashikok adi blog ni Swadesh Debroma tai tulashikok tini je pandani bisingtwi thangmanjakha tulashikok adi blog ni staff tai tulashikok adi blog ni BSc vice chairman Sutombor Debroma tai bono karibo tulashikok adi blog ni joto staff rok manjakha tinini o salchani kaisa panda eba obo je bina fishery rokno twiwi je koklam wngmani kharainadi tulashikok adi blog ni BDO Swadesh Debroma tai tulashikok adi blog ni BSc vice chairman Sutombor Debroma tamo kok sai khnarekha lukorokno subsidy amount মানে amount একটা নরম হয়ে যাব তো আবো যেটা সেন ইঞ্জিনিয়ার সাইড থাকা দুই পার্ট হয়ে যাব ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট স্যাংশন এর লগে লগে দেয়ার আফটার জিওটেক আফটার দি কমপ্লিশন মানে যেটা ধরনের পুরা না টয়লেট কমপ্লিটিং থাকা আফটার সে সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট জিওটেক সাকসেসফুলি মানে পড়েছে আবো রিজার্ভ তো অমনিব অ্যাকচুয়ালি টার্গেট টঙ্গো कि सैंक्शन रिमांड लगे लगे नो ओमो विदिन 1 month 1.5 month में बिसमो पाई ना अदरवाइज हम पेंडिंग नुक जागो सिस्टम एंड ओ जे अमाउंट फॉर डीबीटी सिस्टम तंगो एंड और जे कैसा जे इनफॉरमेशन जेटा खूब दरकार अब इनका कि जतो एप्लीकेशन थ्रू पंचायत में होते न सम्मान खा वीसी इंचार्ज ऑफ माध्यमे मे भी आपने सो যত ন পঞ্চায়েত জমা দিতে কোন অ্যাপ্লিকেশন আবনে বিসঙ্গ ব্লক অফ ফাইকা এরপরে নরনি যে ডকুমেন্ট আধার নাম্বার তে অন্যান্য যে ডকুমেন্ট হবো আবনো যে সিস্টেম চেক খাইজাবো আইএমআইএস সিস্টেম আপরু নো আধার বাই যে নাম্বার তো কাকন সাইমানে থাঙ্গো কি whether this beneficiary is eligible or eligible not तो अब बिसंग न ताबुक जे नंबर सेंस साइमन के एतजन कि हम आके फॉर्म जमा देना न तो आम खूब माने रिक्वेस्ट खायो हमबली कि आपने सम अपने नि इलाका वो যদি কেবো তাপসু দ্বারা মানে টয়লেট বেনিফিট মায়া को तो দরখাস্ত পঞ্চায়েত জমা দিবে इवन सिनी वाइस चेयरमैन साहब तंगरो बिनी औरबो आपने सम इंफॉर्मेशन दिमानो कारण वाइस चेयरमैन साहब खूब एक्टिव ब्लॉक ऑफ आयो दिके যদি কোনো জনসাধারণ যারা তাপসু দ্বারা টয়লেট के समय को जेपन सेवन एसडीएम মানে एक्टिविटी चले खा तो आपने वाल टॉयलेट देवो और प्रोग्राम तो मालवे नो ओमफ्राय टक तो जितु salaikha सिनि भिडिअ साइड नो काहै साइड नागिया आनि के रिक्वेस्ट दंनाय जे तिनि जेदा टॉयलेट जेदा सेंक्शन होनाय रनो आइसना रिक्वेस्ट बिसि कल कल सान थांला आंनो बुझे हेमा रबो टॉयलेट माने रनो 6000 फार्स्ट गोन दाबो इंस्टॉलमेंट फार्स्ट 6000 दियो आउ बाय किंतु बाक्सा पाइने रनो हेमा जेमा पाखलाय पाइने आहाय
Enggak jati ati roknya tuh. Karena sorgar semua, nol kita application mana toilet nang ini je application gitu no. Ini sengaja sorti baru pakai enggak nol itu kan hanya, kayak gitu. Enggak toilet ini sengkon tuh sembah, total 12,000 mo. 12,000 student juga kaimani aku nih panjang itu, onek semua itu kayak sama nunggu bawa lagi pakai ya kan, mana khel kaimani. Oh je 12,000 itu scheme ban. Aku nih kotor kayak tangga tuh nih bu, bakso pakai ya, enggak tahu. Kayak dah, an parau sih tuh mah, oh hai. Tapi hati roknya itu kita mulu banget kita nunggu kita toilet tangga lagi jarang gimana nih. Oh banyak pakai hangkai sangat, hangkai pas itu tongkol mana kotor kayak tangga lagi. Ini kotor kayak tangga tuh kasih bu, jadi kita video save sama nih. Mau tuh one man banyak pakai mana sih kayak gitu. Enggak nih cuma kotor kayak tangga tuh harus kumai banget kanai. Aru bising pasal di rangkuman ke tongkai ke tangga mana dati pakai hangkai. Teh sedang oh jadi kita awal mana dati lo mampu. Berarti hati roknya tuh. Tam hingga awal nunggu betul awal ini sih masuk. Ara onek cuma soalnya rangga mana pakai orang dia. Pasal kau mah kabur dengan kau luntun tang lang kamu. Aku gitu sabda aku memang sah. Tapi hati roknya tuh. Angkat dia toilet tang mana toilet di pakai merah tangan itu belum harap pada sini video saya kalau naik bawa upor mana dia level bawa singgah naik kita toilet di mana pakai merah tangan naik itu bah berarti nong nih bos kamu satu sini belum nih mau muntui itu bah itu nong kenapa request tomai jadi steam mana apa ek mas bagai mas di sini panen nih turun untuk ini request saya nak amam ini oke deh cuma ini orang payah